أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرمو الحمد لله رب العالمين موكوسيكو بي إن شاء الله تعالى كمو هنجي دي نيوما مو بالو sungalo baminani ala noya moye ala sungalo bamini atumankela ala odi moma ala mona alu besabama abala nyuma kala odi moma ala makala koko ina defosi mona alu ya sungalo kala motanga oma ala maokala. So inshallah taala komi sungalo ni mona alu besika balo dike inshallah taala woli mokete kuma mideka sahih muslim abu hurairah tana hadisu uchira bamman sallallahu alaihi wasallam na fala ko dolete ko chado ni wila ko tata atunya che fodialo ko chado wuli ni ata atunya che fodialo ko to ni tala ala subhanahu wa ta'ala kamala kala na chema aka chema inga ko itato meni ko ndato ndunya che dilo fula for the sake of Allah subhanahu kama sol ala ta fambe malaka fana ni ka chema inga ko itato ko jasa ko makole itunya chela ko jasa imako itato ko kabeso imako ibalana ko le ma obi itato ko kabasolo ko le fa kunono kundita ko fuila kundata fula le tun kama solo ala ta fambe malaka ko ko ala subhanahu wa ta'ala na ne blala ko nafuina ko ala subhanahu wa ta'ala ko fana ni wikanu ala subhanahu wa ta'ala we che kanu kama solo mi defe che we wuli ko ta to abadi ko ta to atunyo che fula atata fula kama solo kata fo atata ko gbenana ko ma wi atata ko wali ko la me kama solo mi de ki wuli ka bo sugbela ou be ki wuli ka bo yoro ya kata abadi ma fo awe bala ala subhanahu wa ta'ala we che kanu so. Donc alhamdulillah mon alu sungale wasa ni take dole mon alunye kamo wuri kata mo tunyonu fo kamo wuri kata mo bade ma fo kata mo se ama sungalo mina ala weche kanna wo kolole subhanahu wa ta'ala chila we hadi sududa mama wo kolole nyile fana ni kake ala subhanahu wa ta'ala fana bisiki kanu mo be minyi na wole ala mo be na mo ala nuna alu kanu na ala wake chewi wuri kata ata te furi ke dialo ala subhanahu wa ta'ala weche kanu kama so mine fa we ta kata che tato abade ma fu dialo ante ta fula dunia nyini kula me ata ta fula kama so ala fani wo chekani. Donc mo na lu sungole fana ni mo fani mo bisika mo wuri kata mo bade ma fana ni fo nya tammi kalke mo bulu mo ta e joske mo ta yeno fana ni wo balay nyini di sungole minani hadisu di fana ni mo kata hadisu kun di fana fola ko tunu abu hurairah ta na rekla ko chira ba mo sallallahu alaihi wasallam ka ko tunyo mo flalite tunyo mo flamuni dole nani afora tuyon chen ko nyamman ko na fe ko njuru wa dira mu wa kirina so atuyen che ka wolo wuto ko okay ko san na waidi ma atuyen che wuto aka wo ko no atuyen che ko nan na waidi ma me ni siria ko ina siriali che ka ko nono ko siria talibolo ko me alala ale siriali ko oko okay nyakana be ya saya ma wai salata jiyan ko nono ko alale fani kete neta siriali che fana ni ka walita chefa na kadara wakin dara mu wakin kata so che wota na yutu abeni lumi makafo lumi so wai salate lumina subhanallah che mit pisi alita ne yuro mi ate jamana gbele kono mi ate ska batu mita wutu kana ama batu solo ki koseko kana che ya walili parce ana le che na bena longli makafo kata wali sala donc anani wuta ma batu solo kedi wolo wutu kafo ala che mite waidi la ni ma lumina ne na fango ne ile alale ne siyale ne fanna na ko sema ile alalema ala do wati do wese ni ka fo sala wati wese wodo wasoro menani ile bu ala nyaaya la ka fo ndise batun zo na kango siko kala che ya wali sala donc che yake di wolo afana ni wali ato di jilidi la dan kawo wali la okono anyumala kaba kawo taka ala jila kawo taka o bia jila ka le terese be ka bla okono ka abla ko la kata kwala ko che ya judu salale we kumba ke faila so che wutu atunya che wutu wo fana ni wo komi ka kwa anatunya che na bena watemi ma wo fana ni atunya che fana ki wuri kana ko dala parce que wo fana ta ina ko bato fana nato ko sa awali soro parce que atunya che nato alela ni wala wutu ko dala ale fana matunya che mana batu mana adu fana ni ka batu aka kulu mfenge ni jilika aka lola dandi kana batu ni aka woye jika so utale na wo jiri wule na utu wula da na nyumala aka wala ko ko ne fana wenda jiri soro jiri mi ni ne ga wote kata wo kenda lole ka wodi na da mayama che fana ni ka jiri wota kata wole duma ayota alta ni wote la ana wote mingela
afani ka wali ye jidi ko na dala mu wa kelimite chena dala mu wa kemimbia afani ka wo jidi ko no subhanallah so aka wati janke che kanna atunyo che nani wolo wuto atunyo che ka akomadima ko komo moni na bena wali ko mi ma alala ana bena mabato ni solo ka fani ko se ko mais nani ya wali sala ya lo en ya dala mu wa kelintena ko mi na fala ngi ijo jafa ma che ka ko no ko imanga ka wali sala ni ko mi de kene ko manga ka wali sinya ko nedu na waiti ma ko no ko ala we na wali sala we mi dele wole cheni ko seme minga ala subhanahu wa ta'ala ki ko seme ala la ana afo makafa ko ala le asiri yale afane kato akuma kan kolo ala fana ni kad mademe so madi malu mona lu fan le sinye woko ulo donc nyamo ka adamadinyalo nyamo ka do business lo kokulo nyamo ka ba ala blala lo amomo ko simi ala la mais ka fo mo do business lo mo do kulo mo wati we sina mo te what mona waita la mo mitima ube mona ko mina la wotima moti woti kiri ani fani moti la e mafa asema lo mo fo tafi utuka kuma bia woti na kama solo mele fe a fe mo bulo donc madi malu mo kanake mo je kanin la feli kama solo mo we mo kumatala mo we kumatala adama din ilo ja no mo la ja mo se mo kumakanula mo kete mi fo la mulu nye mo kete ko damna watimno a mo la ja mo to mo kumakan kiloma ha fo hali ko ka gbe nyanya ma mo to mo kumakan wala subhanallah chef la mu ya tunye yanaka nyamma wuli na kalawe o kajia ala subhanahu wa ta'ala kafo ala subhanahu wa ta'ala biska jombo kubelo nyiki ko seme ala subhanahu wa ta'ala so mo story fla na kete mika pe do fani boni sahi muslim ne kona fanani ko chedu le fanante chira bama sallallahu alaihi wasallam ko chemite dolo fele kala atu ka dolo fele la ate dolo fange ke jili ata fange ke dolole ate wille fele la muluma so londo la wutu che minuta aka ana sanin bakela aka walita ana walita minga wutu atuni wasi buluma mais che mini solan di defante che me bulu so solanin kinemi te che me bulu wutu atuni ta wasi la wutu aka do baton kono ado bason kono che ya solani yake di che ya solani ka wali bolo che ya wali saki a walite saki ni bolo mi kono solani ka che ya walita ka jere half baton sama solani kiti si baton sama yeno solani yake di wolo wutu che ya walila awe way kilintala e wola fili baton kono awe kilintala e wola fili kolo subhanallah awe kilintala e obla baton kono we che ma baton kono afla na weta jiro awe ha fo kata way belo tala wunyama me je kalo o ma yalla mu junuda rabbika illa hu je ka ala subhanahu wa ta'ala ya sula siulo peut-être che ya tonyol mite a business lo niwe Allah subhanahu wa ta'ala a sura silela nala kafo mo ikada madin to nyanya ma business lo Allah subhanahu wa ta'ala nyayiro akata sura sila naima abe kimati nyali ya business lo donc made malu ya mona aluka ke business lo mo ka joyelo amo si alanye amo motiri alanye amo ke alanye amo fo alanye mo kana dinya mulu tay mo kama donc ikana to sini ala subhanahu wa ta'ala fa kana sola na ilema ya business lo ikana na mo tonyo ya business lo se de mo sungalo ba mina ni fanani mo lo mo makalo mo salaka bokalo wuleni adama de tonyo li kalo temene donc amo lo ja mari malu mo la ja amo ko uke amo ka ko kala amo la ja mo be track la we all need to try to make sure that Allah subhanahu wa ta'ala is watching us, but we all know that Allah subhanahu wa ta'ala is watching us, but we stay sinning. Mo be jurumu no kula mo ta jurumu ko kala Allah do nyai mo la, and we say coming back to Allah subhanahu wa ta'ala, he say forgive us because of what we have done. Mo ye mo je tonyo mo ye mo toriala mo je ka me mo we na Allah subhanahu wa ta'ala ma mo tube wodi ni Allah subhanahu wa ta'ala nye katimi chela na fa ko adama din ya tube ki ko siko alama ko wodi ni ala nye ko chemin tonin tala adom ni fembe ya bolo nyome koka ana nyome toni a nyome yitunu ama desalo ka che to domin tabulo jitabulo den che wo tonu to a nyome nyin awe to a nyome nyin awe to a nyome nyin ata a nyome yi subhanallah de eto sina jema e nyome na to e jema eto ala tanuna kwa fo ala nye kwa la ni ile ni ajon ni ile da masalele subhanallah sani na kuma fo kafo ala ya jone nele ile le da masale me sawa ko sa aka ko ala le a jone me alele ala da masale subhanallah tenema sawa na ablara mino Allah subhanallah ka ko adama din atube dia ni katimi che wota kuma wokoka
adama deke de tugbe mi kala kana alama subhanallah ala ready ala peleni ko belila ka fo ko mo kanun alunyina nyamo kana mo ko se ko alama mo na bale mu kala mo wati dulo nyamo ko mo ko se ko tugbe ma Allah subhanahu wa ta'ala pelen wati bel mo tugbe dala kani donc mo sungolo bal na this is a great opportunity for you and I mo we ko se ama mu for mo we ko se ama ke mo life kono you know. And this is time that we need to come back to Allah subhanahu wa ta'ala. We ask Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala can forgive you and I for what we have done. Mona bale mu kala ko sa mo ala ki samola. Hina mola ka baka alichine taka di mo wole nyina. Mo bi ni sini mo malaka fo mo la bane yoro yela mo mawlo. Donc nyamo ka kama dunia tela amo ala nyini. Amo di mo tubeke watibe mo ala matalake subhanallah mo astaghfirullah watibe mo to ala matala la chilate ala matala 100 times a day sinye chemete de makafo Allah jafama astaghfirullah 100 times a day nuna alu mo ala jafami de nyina tilima nuni alu ala jafami de kela tilima chilamite Allah subhanahu wa ta'ala jafala momima wote ala matala wote jafa nyina adama sala sinye chemete de nuna alu do mo jikela tilima. Donc my brothers and sisters, this is opportunity time for you and I this great Ramadan mite suno kalole e kalomine wuli ala batu kalole amomoloja amobatu siamake law exhaust ourselves wallahi sungalo sunyani mbali ile buwalu mowe watimi ni kesungalo depuis sungalo dia adam nani le limeno kata sibila mowe watimi de kene itaka almost like a week is going subhanallah femi da miya sangula ne teneno modunalo mo lo mi le bi atene le fana ne bi nuna dam na teneno bi tene le fana ne bi donc subhanallah we see how the time is going wate wuri sunya donc mo na lu amalo kafo adama den ni mama investment ki yalle lilo lelimina ne ni mama investment ki yamma na nguno yalle limi dini minima yamma na ngunde wuri ke da duniya temi kere ke da wate mi dinma tamma na ngune we ni ma invest anyu mala kabla ko bebelo ala bane you going to be regretting and what you regret is going to help you. So me Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for mo sumu duna ala mo sumu mina mola ala mo na alula kana mo kata ami fola ala mo la kana mo kata mu jeni kala ala mo tulula kana mo kata mi fola mo kata adamadiyamu kala o balay nyuma di mom ala mo kala donc there was story there we maka sheka alula donc la keep in touch with the Ramadan ala no ya mo na aluya wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam taslim kasira. Assalamu alaikum again, once again, inshallah ta'ala, we will come back again and more hanging in your mama balo, rata diya mala sungo no ya moyen.